Sada kada smo saznali da je kupovina francuskih višenamenskih borbenih aviona četvrte i po generacije Rafale za srpsko ratno vazduhoplovstvo odložena za par meseci zbog 1 do 2 nerešena pitanja po izjavi predsjednika Srbije, u ovom video radu ću analizirati da li je Srbija jedina koja imala izazove u pregovorima sa kompanijom Dassault kada je u pitanju kupovina ovih svakako vrhunskih borbenih aviona. Dobrodošli u web browser igru Colonium, svet strategije, politike, ekonomije i vojne moći. Imaćete priliku da izgradite svoj grad, da stvorite svoj savršen ekosistem i da odlučite o sudbini vašeg naroda. Hoćete li se posvetiti politici i postati lider sile, donoseći odluke koje će oblikovati budućnost vaše države? Ili ćete se okrenuti ekonomiji, trgujući sa drugim igračima? A možda ipak izabrati vojni put, postati general i voditi svoje trupe ka slavi? Igrajte dan i noć, kreirajte svoju strategiju i osvojite kolonije, a na kraju pripojite i svoje sili. Vaši potezi će oblikovati tok igre i sudbinu vaše sile. Registruj se već danas preko linka u opisu videa. Što se tiče kupovine Rafala za srpsko ratno vazduhoplovstvo, ono što je ostavljeno za dalje dogovaranje u pregovorima o njihovoj kupovini je pre svega krajnja cena kupovine i koji paket uz borbeni avion on obuhvata, kao i način plaćanja. Iako je višenamenski borbeni avion Rafale u prvih 4 u svetu u klasi borbenih aviona napredne četvrte generacije, gde još spadaju evropski Eurofighter Typhoon, ruski Su-35S, kao i od skoro američki F-15EX Eagle II, zbog njegove visoke cene nabavke i eksploatacije, ostaje samo želje za mnoge koje su želele da ga nabave za svoje ratno vazduhoplovstvo. Hajde onda da vidimo u kojim sve zemljama je propao posao prodaje francuskih višenamenskih borbenih aviona Rafale. Francuska veoma aktivno pokušava da uđe na svetsko tržište prodaje oružja sa avionima Rafale, pokušavajući da istisne ruske avione u zemljama Centralne Azije, prvobitne korisnike sovjetskog i ruskog naoružanja. Očigledno je da kao i svaki visokotehnološki proizvod kao što je napredni višenamenski borbeni avion, francuska kompanija Dassault želi da to i naplati što više. Pošto je Francuska na volšeban način istisnuta iz posla prodaje 12 podmornica Australije od strane njenih NATO saveznika, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, državno rukovodstvo Francuske uz predstavnike kompanije proizvođača Rafala nastoji da ove borbene avione proda što većem broju kupaca u svetu. Prošle jeseni francuski predstavnici su počeli da posećuju Kazahstan i Uzbekistan kako bi započeli proces prodaje Rafala, jer su ove države pokazale interesovanje. S obzirom na dobru bilateralnu saradnju Francuske i Centralnoazijskih republika, posao prodaje Rafala je delovao vrlo logično i opravdano. I posle uzvratnih posjeta šefova Republika Kazahstan i Uzbekistana Parizu, Francuzi su se nadali i zaključenju kupoprodajnih ugovora. Navodno obrazloženje za zaključivanje posla je bilo to što je evropski Rafale mnogo bolji od bilo kog ruskog aviona, a prodaja Rafala donosi bolje političke odnose sa Francuskom. Takve informacije krajem novembra francuski TV kanal BFM počeo je da prenosi da Republike Centralne Azije žele da kupe nove borbene avione i da razmišljaju o evropskim dobavljačima. Francuska TV stanica je objavila sasvim relevantne informacije da postoji želja ovih država da se njihova flota borbenih aviona modernizuje, a u Kazahstanu je ona bila još jača nego u Uzbekistanu, jer je Taškent 2021. godine dobio 12 ruskih višenamenskih borbenih aviona Su-30SM. Naravno, pošto je prosječna cena borbenih aviona Rafale veća od $100 miliona i nema smisla prodavati manje od eskadrile, odnosno 10 borbenih aviona plus 2 dvoseda Rafala za obuku, naoružanje, rezervne delove, održavanje, obuke pilota i tehničara, što je značilo da posao prodaje Rafala dvema ovih država neće koštati manje od bar 2 milijarde američkih dolara, pa se u ceo posao prodaje francuskih borbenih aviona uključio i sam predsjednik Francuske Macron. A onda je došlo do obrta, jer su u Kazahstanu očigledno dobro razmislili i odlučili da ne rizikuju. Kao rezultat tog promišljanja na najvišem nivou krajem novembra, odmah nakon posjete predsjednika Kazahstana Tokajeva predsjedniku Macronu, najavili su da će kupiti ruske višenamenske borbene avione Su-30SM.
A šta se desilo sa prodajom francuskih borbenih aviona Rafale? Kako je kasnije izjavio načelnik glavnog odeljenja za naoružanje Kazahstana Eržan Nildibajev, nisu vođeni pregovori o ovom pitanju, nismo imali takve planove, a on je ujedno zamenik glavnog komandujućeg snaga protivvazduhoplovne odbrane Kazahstana. Istina, Nildibajev je kasnije dodao i to: zbog toga, birajući pitanje cena-kvalitet, mi se i dalje držimo aviona Su-30 SM. Još jedan primjer je onaj iz 2002. godine u poslu sa Alžirom. Francuzi su jednom od nekadašnjih najvećih kupaca ruskog naoružanja ponudili njihove Rafale i dugo ih nagovarali da kupe Rafale umesto ruskih borbenih aviona Su-30 MKA. Međutim, Alžir je dao prednost upravo Su-30 MK, vrlo opravdavajući tu kupovinu da ruski Su-30 ima dolet duži od Rafala sa istom letnom brzinom i nosivošću naoružanja, a da ruski borbeni avioni imaju prednost u brzoj promeni pravca leta zbog pokretnih mlaznica motora u dve ravni koji omogućavaju promenljivi vektor potiska. Da budemo sasvim fair, zašto su ruski borbeni avioni Su-30 pobedili Rafale u prodaji navedenim zemljama je upravo cena. Naime, Kazahstan je za sada član ODKB, ima veoma velike popuste prilikom kupovine ruskog naoružanja. A ti veliki popusti znače da danas članice ODKB, ako hoće da kupe Su-30 SM, će ga dobiti po ceni od oko 30 do 35 miliona dolara po avionu, što je 3 puta jeftinije od cene jednog Rafala. Naravno, Rafal će biti isporučen po maksimalnoj ceni s obzirom da je u pitanju nova verzija F-4, a pored nabavke Rafal aviona, municije i rezervnih delova, potrebni su programi obuke za svo letačko i tehničko osoblje. A sve to se mora kupiti u paketu sa borbenim avionima i takođe je skupo. Zatim tu dolazi cena korišćenja koja po različitim proračunima može koštati oko 16.000 eura po satu letenja, mada cena sata leta na Su-30 SM po nekim proračunima ide i do 30.000 američkih dolara, pa ako ne platiš na mostu, onda platiš na ćupriji. Ali s obzirom na ono što je naveo predsjednik Srbije, Srbija je danas u poziciji da kupi ono što može, pa makar to bili i najskuplji borbeni avioni 4.5 generacije danas. I tu svaka dilema koji je najbolji višenamenski borbeni avion za srpsko ratno vazduhoplovstvo prestaje.